السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية بك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد واللي هو لادفيرب. وكتقديم اولي للدرس غادي نشوفوا التعريف والوظيفة ديال لادفيرب. غنشوفوا كذلك لا ناتور اي لي كاتيجوري ديال لادفيرب، يعني الطبيعة ديالو والانواع ديالو. ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نستعملوه في الجملة بشكل صحيح، وغنتعرفوا كذلك على العلاقة ديال لادفيرب مع لادجيكتيف، يعني كيفاش نشتقوه منها بشكل صحيح. وفي الاخير غادي نشوفوا تمارين تطبيقية للتثبيت. اذا نشوفوا لا فيديو كامل باش تستافدوا اكثر. اذا في البداية غنشوفوا une petite définition pour l'adverbe. Donc l'adverbe est un mot invariable qui précise ou change le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. بمعنى أن الادفيرب اسم غير متغير، بالعربية كنقولوا الظرف. هذا الاسم كيحدد أو كيعدل المعنى ديال واحد الفعل أو لا صفة أو لا ظرف آخر. وباش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزامبل. Pour le premier exemple, la phrase elle court يعني هي كتجري. دابا إلا دخلت ان adverbe على لا phrase غتولي elle court rapidement يعني هي كتجري بسرعة. دابا إلا طرحت سؤال هي كيفاش كتجري، غيكون الجواب هي كتجري بسرعة. دونك لادفيرب رابيدمون زاد وضح ليا كيفاش كتجري. دونك الدور ديال لادفيرب في هذه الجملة هو انه كيوضح ليا المعنى ديال لو فيرب. دونك رابيدمون précise le sens du verbe courir. Pour le deuxième exemple, donc la phrase il n'est pas grand يعني هو ماشي كبير. دونك إلا دخلت لادفيرب على هاد لا فراز غادي تولي il n'est pas très grand، بمعنى هو ماشي كبير بزاف. اذا شنو الدور ديال لادفيرب تري في هاد لا فراز؟ دونك تري modifier le sens de l'adjectif grand، بمعنى ان تري لهاد لادفيرب كيعدل لي المعنى ديال الصفه grand. Pour le troisième exemple, nous jouons bien، بمعنى حنا كنلعبو مزيان. دونك غادي ندخلو واحد لادفيرب على هاد لا فراز غادي تولي nous jouons assez bien، بمعنى حنا كنلعبو شي شويه مزيان، يعني كنلعبو شي لعب لا باس به. دونك هنايا assez هي لادفيرب كي موديفيي لو سونس دو لادفيرب bien، يعني عدلت ليا المعنى ديال لادفيرب bien. دونك adverbe modifie le sens d'un autre adverbe. هذا هو الدور ديال هاد l'adverbe في هاد الجملة. Donc notez bien. On reconnaît l'adverbe facilement dans une phrase car si on le lève, la phrase reste correcte. Elle est incomplète mais correcte. بمعنى دغيا كنتعرفوا على l'adverbe في الجملة، حيت إلا حذفنا l'adverbe الجملة كتبقى صحيحة من حيث المعنى ولكن غير مكتملة. Donc la phrase hier Selma a bien dormi. Elle l'a vraisemblablement récupéré. بمعنى البارح سلمى نعسات مزيان، من المحتمل تكون تعافات. لأن هاد لا فراز فيها جوج ديال لي زادفيرب، عندنا bien وعندنا vraisemblablement. لاحظوا معايا انا حذفت هاد لي دو زادفيرب. دونك لا فراز غتولي سلمى a dormi elle a récupéré. سلمى نعسات تشافات. لاحظوا معايا الجمل صحيحه. دونك الجمله صحيحه من حيث المعنى ولكن كتبقى غير مكتمله، لان الدور ديال لي زادفيرب في الجمل مهم جدا. ودابا غنشوفوا لا ناتور ديال لي زادفيرب.
دونك l'adverbe يقدر يكون un mot يعني اسم. par exemple ici, hier, jamais, bien, assez, pour, etc. دونك هادو كلهم اسماء دونك نستعملوهم comme des adverbes في les phrases. l'adverbe يقدر يكون une locution adverbiale يعني عبارة. par exemple ne pas, au fur et à mesure, tout à coup, etc. دونك هادو عبارات كنستعملوهم comme un adverbe في les phrases. l'adverbe يقدر يكون un mot terminé par ment يعني في la fin ديالو كنلقاو mon. par exemple calmement, bruyamment, prudemment. ودابا غنشوفو les différentes catégories ديال les adverbes. غادي نشوفو la première catégorie هي l'adverbe de manière يعني ظروف الحال. par exemple bien, mal, mieux, volontiers, comme, debout, etc. دونك هادو كلهم ظروف كنبين بهم الحال. pour la deuxième catégorie les adverbes de quantité يعني ظروف كنبين بهم الكمية كنسميهم كذلك les adverbes de l'intensité. par exemple assez, beaucoup, environ, moins, pas mal, peu, plus, tellement, presque, etc. donc هادو كاملين كنميز بهم الكمية يعني كنبين بهم الكمية ديال الشيء. دونك غندوزو les adverbes de temps يعني ظروف الزمان. par exemple après, aujourd'hui, enfin, ensuite, maintenant, encore, tôt, tard, parfois, etc. دونك هادو كنبين بهم الزمن. دونك غندوزو les adverbes de lieu يعني ظروف المكان. غنشوفو لي زيكزامبل ديالهم. عندي ailleurs, arrière, autour, dedans, dehors, dessous, devant, loin, partout, ici, etc. دونك هادو كلهم كنوضح بهم المكان. دونك عندي لي زادفيرب دافيرماسيون يعني ظروف التوكيد يعني كنأكد بهم الحاجة. par exemple عندي assurément, certainement, précisément, sans doute et vraiment, etc. دونك هادو كنبين بهم التوكيد كنأكد بهم الشيء. دونك عندي لي زادفيرب دو نيغاسيون يعني ديال النفي يعني لي زادفيرب ديال النفي. par exemple aucun, nullement, jamais, rien, personne. لأن هادو كلهم كنفي بهم لأن هادو هما لي ديفيرونت كاتيجوري ديال لي زادفيرب. ودابا غنشوفو لا بلاس دو لادفيرب يعني كيفاش نحط لادفيرب داخل الجملة بشكل صحيح. غنشوفو الحالة الأولى avant l'adjectif يعني قبل الصفة. معنى إلا كانت عندي جملة فيها adjectif فكنحط l'adverbe قبل من هاد l'adjectif. par exemple elle est très jolie. لاحظوا معايا jolie هي l'adjectif دونك حطيت l'adverbe très قبل لهاد l'adjectif. غادي نشوفوا الحالة الثانية avant l'adverbe معنى إلا كانت عندي جملة فيها adverbe وباغي نزيد واحد l'adverbe واحد آخر كنحطو قبل هذاك l'adverbe الأول. par exemple elle entend très bien. في الحالة الثالثة après le verbe si le verbe était un temps simple بمعنى إلا كان الفعل مصرف واحد الزمن بسيط فكنحط l'adverbe من بعد هذا الفعل. par exemple je dors bien. donc dors هو le verbe dormir conjugué
le présent. Donc le présent c'est un temps simple. Donc حطيت l'adverbe bien من بعد منه. في الحالة الرابعة après l'auxiliaire et avant le participe si le verbe était un temps composé. بمعنى إذا كان الفيرب يعني الفعل مصرف واحد الزمن مركب فكنحط l'adverbe من بعد l'auxiliaire وقبل le participe. Par exemple, j'ai bien dormi. لاحظوا معايا j'ai donc عندي a هو l'auxiliaire. Dormi هو le participe. Donc l'adverbe bien حطيتها بيناتهم يعني من بعد l'auxiliaire وقبل le participe. في الحالة الأخيرة elle peut être placée avant ou après le verbe si l'adverbe est un adverbe complément de temps ou de lieu. معنى إلا كان عندي ظرف زمان أو ظرف مكان فعندي الحق نحطه في بداية الجملة أو لا في النهاية ديالها. Par exemple في الجملة الأولى j'ai bien dormi hier. donc حتى حطيت الجملة عاد حطيت ظرف الزمان hier. أولا نحط هذا الظرف الزمان أولا المكان نحطه في الأول عاد نكمل الجملة. Par exemple hier j'ai bien dormi. ودابا غادي نشوفو des adverbes se terminant par e, 2m, ent ou a, 2m, ent. Donc, les adverbes formés à partir des adjectifs se terminant par e, ent ou ant. Les adverbes correspondants se terminent par e, 2m, ent ou a, 2m, ent. بمعنى إلا كنا باغيين نستخرجوا دي زادفيرب من دي زادجيكتيف في النهاية ديالهم او ان تي ولا ا ان تي فلي زادفيرب اللي كنحصلوا عليهم كيكونوا مسالين ب او دوزيام او ان تي ولا ا دوزيام او ان تي. وباش نفهموا مزيان غنشوفوا هاد الطابلو. في هاد الطابلو كاينين دي زادجيكتيف النهايه ديالهم او ان تي كاينين قدامهم دي زادفيرب كوريسبوندون النهايه ديالهم او دوزيام او ان تي. دونك apparent, apparemment, violent, violemment, intelligent, intelligemment, décent, décemment. لاحظوا معايا ENT في les adjectifs ولات E deuxième ONT في les adverbes. وفي الطابلو عندي كذلك les adjectifs النهاية ديالهم ANT وكاينين قدامهم les adverbes correspondants النهاية ديالهم A deuxième ENT. Donc indépendant, indépendamment, puissant, puissamment, bruyant, bruyamment, brillant, brillamment. Donc ANT les adjectifs ou let A deuxième ENT les adverbes. لاحظوا معايا les adverbes في الكاتيجوري الاولى و les adverbes في الكاتيجوري الثانيه. الاولين عندهم او والثانيين عندهم ا ولكن في النطق بحال. ودابا غنشوفوا l'adverbe formé à partir d'adjectifs se terminant par une consonne au masculin. بمعنى غنشوفوا les adverbes اللي كنستخرجوهم من les adjectifs masculins في النهاية ديالهم حرف صامت. Donc l'adverbe correspondant se forme sur le féminin de l'adjectif auquel on ajoute ment. بمعنى كيكون عندي adjectif masculin كنحولو l'adjectif féminin. هاد l'adjectif féminin
كنزيد عليه ام او ان تي. في النهايه كنحصل على لادفيرب. باغ اكزومبل عندي frais adjectif masculin، حولته لادجيكتيف فيمينا ولا عندي فريش. هاد فريش زدت عليها ام او ان تي ولات عندي فريشمون. لاحظوا معايا المثال الثاني سيريو adjectif masculin، حولته للفيمينا ولا سيريوز. سيريوز زدت عليها ام او ان تي ولات سيريوزمون. مو moule moulement. Brutal brutal brutalement. Annuel annuel annuellement. Pensif pensive pensivement. Donc غنشوفوا des exceptions. لاحظوا معايا كاينين des adjectifs masculins في النهايه ديالهم une consonne يعني حرف صامت وكاين ما كيخدعوش القاعده اللي شفنا. لاحظوا معايا عندي l'adjectif masculin gentil، féminin ديالها gentil، l'adverbe gentiment. Bref brève brièvement. Précis précise précisément. لاحظوا معايا بانهم ما كيخدعوش القاعده اللي شفنا. ودابا غنشوفوا les adverbes formés à partir d'adjectifs se terminant par e accent aigu et u. Donc l'adverbe se forme en ajoutant ment. لاحظوا معايا عندي des adjectifs في النهايه ديالهم عندي فيهم او ولا او اكسون ولا اي ولا او. كنخليهم كما هما كنزيدو ليهم في النهايه ام او ان تي. باغ اكزومبل spontané spontanément. Vrai vraiment. Absolu absolument. Facile facilement. ودابا غنشوفو exercice. l'intérêt من l'exercice هو نحدد النوع ديال l'adverbe في كل جمله، يعني la catégorie de l'adverbe. donc l'exercice très simple. donc غادي نقرا les phrases. la première phrase dehors elle fait très froid. la deuxième phrase tu as certainement raison, je n'en doute pas. La phrase 3, je n'ai jamais dit cela, c'est complètement faux. La phrase 4, ne restez pas debout, prenez une chaise. La phrase 5, vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. La phrase 6, auparavant, je demeurais dans le midi. La phrase 7, nous partirons ensemble. C'était en vacances. La phrase 8. Ensuite, je me suis installée dans le centre de la France. Au d'abord, on la réponse d'exercice. Pour la première phrase, dehors, elle fait très froid. Donc dehors, voilà l'adverbe اللي باغيين نعرفوا النوع ديالو. Donc dehors كتعني خارجا. Donc c'est un adverbe de lieu. يعني كيدلنا على المكان. La phrase 2, tu as certainement raison, je n'en doute pas. donc certainement يعني بالتأكيد. donc c'est un adverbe d'affirmation. donc يعطينا واحد تأكيد. la phrase 3, je n'ai jamais dit cela, c'est complètement faux. لاحظوا معايا jamais كتعني هي أبدا. donc c'est un adverbe de négation يعني كيدلنا على النفي. la phrase 4, ne restez pas debout, prenez une chaise. لاحظوا معايا debout كتعني واقف يعني كيدلنا على الحالة
يعني الحال. Donc c'est un adverbe de manière. La phrase 5. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Donc beaucoup يعني بزاف يعني كيدلنا على الكمية أو لا l'intensité. Donc c'est un adverbe de quantité. La phrase 6. Auparavant, je demeurais dans le midi. Auparavant, il y a قبل. Donc كتدل على الزمن. Donc c'est un adverbe de temps. La phrase 7. Nous partirons ensemble cet été en vacances. Donc ensemble كتعني جماعة. Donc c'est un adverbe de manière. Donc كتدلنا على الحالة. La phrase 8. Ensuite, je me suis installée dans le centre de la France. Donc ensuite يعني أيضا. Donc كتدلنا على الزمن. Donc c'est un adverbe de temps. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس فهمتوا جميع القواعد اللي فيه. إن شاء الله نتلاقاو في une autre vidéo مع درس جديد. Merci.